Ipanyaga, I'm very thankful kay you have reached this 30th year of celebrating your homecoming sa aton nga beloved, formerly Dumangas Polytechnic College, now Iloilo State University of Science and Technology. So I'm very proud to say I am part of your destiny. After 30 years, nakita ko gid ang development sa mga kuya ninyo, no? Nakita ko ang development sa kuya pa lang na wala pa ako naghambal ko na ano. Sizes, no? Differ from each other. Sa una ni Wang to siya, ay subong balad ako dako na. Sa una laba po, kaya during the time, mahilig pagkatasa ng long hair, subong lipot-lipot na, subong dumakalibon na siya. So development, no, had been part of our development, no, ang aton yung growing up. Kaya after graduation, nagkasiling kita after 5 years, ano man ako man. Tapos ako sa pag-eskwela ko. After 5 years, ano na ni ako man, nakalakat na ko abroad, o kung nakapasar na ko sa board, amo na. But if there are some, after 5 years, nalantaw ya, why mo ko gyapon kahalin? Amo man ko di gihapon, but yet by development. Because we grow, no? Meaning to say, nag-aisip man kita kung paano kita mag-grow professionally, grow kita sa aton iyang mga field of interest. May ara yung nga wa kay eskwela pero nag-improve man ang life. Hindi man sila nga ang tanan-tanan nga nag-eskwela katapos manami gidaw. May ara man nga wala katapos nga nagnamian man. So we are very fortunate kung nakatapos ka, nakaubra ka, nagbanggaranon ka. We are very grateful nga you have reached that far. Pero we are also celebrating sa mga ibanda nga wala katapos, nakapamana, manami man ang napamana nila, very supportive. Kapaeskwela man sa kabataan nila. So karon nakita ko ang development. So in as much nga bilang I am here to celebrate with you the 30th year anniversary, nagsakit ba lang po ito kayo na nga maging flash si Sir bala sa mga ano kayo ito, mga nagkalauna, nagkalamata. Sakit kita ang buot ko. Kasi mo ka-heartbreaking man si Niman. Damahibigid ako kaya nga in 5 years time, Siliko, they will be celebrating another 5 years. Ang ano ganini ng 35th ay hanbuhi pa ako kato. Na nakita mo no, ang natuwag ba lang nga kamatayon is we are also welcome death. Kaya nga we are always ready na maabot man lang na siya anytime. Kita mo lang, bata pa sila yaw, nauna pa sa aton. Nagkasakit ang buot ko nga ba, kapit pa nga ginflash ng ting. Si Charina, ang bata abla ni Mamang, na bata ko gina si Charina, ya kay banaan mo, alalay ko gina siya. Ay, kasakit gina malatyagon ko. Ba, siling ko ginflash gina ngalan. So much with that, a little background. Na-congratulate ko man ang tanan-tanan nga nag-attend, no? Sa first attendance subong 30th, kay sila niya kayo na may ara nga bago lang siya nag-attend ya. Congratulations because you are here. No? Congratulations kay you are part of the 30th. Kaya nga nakita niyo ang mga classmates you after 30 years. No? Dason usually kung nag-istoryanay kita, naisip kita sang high school days naton. Dagaano kita, no? Kagkanami, gibala sang chimpo nga mga 90s nga mga batches, no? Kay kanami sa mga values orientation ninyo. Kay bago lang katugid ang values education din.
gin-integrate sa aton nga curriculum kay isang una ang good manners and right conduct during the time but sa ulihi do nadula ang good manners and right conduct in entrance sang values education mga nagmeet kamo yung mga values actually kanami gid ya pero may mga tuntuman natural during that time may mga tuntuman okay pero that is part of the normal curve. Why man kita pirmi nga amo na siya kasi normal curve may ara gid sa yang variance. Panawag sina variance sa statistic, no, hindi bala? So nasagyahan gid ako. Naso nakita ko nga ang 30 years pila lang ni way gani guro ni sila 100. No? Daso may mga napatian ko kayo nga mga humors sa istorya nga ina mga decision making nga kung ano-ano nga may ano ka mga there is another way may ara nga mga conflict mga amo na no is that so doctor okay so we are very much happy nga maski papaano we are here to unite no ari di kita para nga as we grow older, naga-strong ang aton nga natawag nga camaraderie. Ara ang aton nga inang natawag nga friendship. Ara ang aton nga inang cooperation to each other. May mga na karon, may mga bunot-bunot na karon na. Naturalmente for those unfortunate or fortunate nga makabaton karon congratulations in advance sorry pasensya lang kay nagaubo ako ang iban ready na da kay bala mo ginadugay-dugay ko man ang istorya ko kay iban kakaon pa kay karon may gap bala di ko may naga-ready na karon pwede na ko makasiling nga I thank you. Kabay pa nga sa dason magkilita ay pagig kita, no? So to inspire you to become, no, kay ibanding nga mga estudyante, gawya-uya, no? Subong, hindi ka magya-uya. We are here to be a part of this class or batch, no? Sa mga estudyante ko sa una sa PUDS pa lang ako sa una mo dumduman nyo kay katunto ni Sir Sinubin budget balaan nyo man niya palangga taka mo oh. Okay, nice meeting you, thank you for inviting me. And I can still remember your faces during the time sa inyong tempo, no? And I have noticed that there are a lot of changes that happens to you. Ang iba niya, matandaan ko ang ngalan, pero hindi ko na matandaan ang hitsura. Ang iba niya, matandaan ko ang hitsura, hindi ko na matandaan ang ngalan. So I accept it because, siyempre, senior citizen na si ako. No? So hindi ka mo magkatingala. Kung kaisama sa balan ko sa tienda, masiling, ma'am, good morning. Doon nahuya man ko magsabat kaya hindi ko man kilala. Pero kung kaisang napunduhan ko, sino ka gani, ah? Tapos madumduman ko gina. Ang itsura nyo sa high school ka mga gagmay, gabay pa. May ara man nga wala nag-change ang itsura nila. Pero kalabanan, gid nag-change. So rigid ko, hindi ta ka mo ma-identify dayon, ha? Kaya mo gina si ma'am nyo, ah. And then, ang ining okasyon, ang alumni homecoming, ang inyong reunion, it is a very good platform. Kaya nga, dili lang kamo sini nagakilita ay kamo nga mga mag-classmates, mga batchmates, kagayon sa amon man nga mga teachers ninyo. As we grow old, we still reminisce sa tanan-tanan nga nagakalatabo sa high school ninyo. Ako ay tama gid ako ka microscopic mind. Kaysa una, sa pagkasulod nyo sa eskwela, sa kwarto, tatlo lang adlaw sa ulo ko din ngalan nyo. Pero subong, it takes a week, it takes a month, kagayon malipatan gumandayon. Amo ginako gatigulang ka, no? Okay, so, sigihon ninyo ini nga activity
Kay nga kanami gindi kay nga ga-close ka mga magka-batchmates and appreciate it very much. Thank you for inviting me. Full and grateful nga I am invited to this momentous event in the life of Class 1994 on their 30th reunion. Salamat nga gindumduman ninyo ako. Salamat nga usually ang mga first year teacher daw na overlook na naiya mga fourth year lang naiya ginadumdum. Hindi pala. Okay, wala ka mo kabalo nga kami ang foundation ninyo first year. Kami ang nagatudlo in my department how to read, how to talk, I correct English, grammar, speech improvement, and etc. So, thank you. Now, ang masiling ko lang, kung hindi ta kamo ma-identify o ma-recognize, kamo na lang tamyaw kay ma'am ninyo. Na-remember man akong sang una, during our 50th homecoming, mga teachers namon gin-invite man. So I hope magpipiyit kamo anong hambal ni Ma'am Torres, mga 90 plus na kami. So I hope madumduman mo man kami kung buhi pa kami. So thank you for inviting me. More power and God bless you. May hapon sa tanan. Wow! Naidlaw gid ako sa mga estudyante ko. Kaya nga hindi gid nila ako malimtan. Ipamangkot ninyo nga hindi ako ninyo malimtan. Ha? Hindi man. Oh. Mau Peter, ano pang deposito nga wala ko kwarta? Oy. Ay abaw. Hindi na ako kabalo magambal kay nga Baw. Sa balay na lang ako nag-standby. Manog panglaba. Manog luto sa mga apo ko. Alas 5 pa na, nagabugtaw na ako kay nga galuto ko sang manog sang balalo nun sa mga apo ko. Pagkahapon, mangkwa naman ako sang akon nga mga sa uniform sa mga apo ko. Pasensya gida. Oy mga bata, oy mga estudyante ko. Kung makita ninyo ako, palihog lang ako nga ni. Ma'am, nagkasabat na ako pero wala ko na makilalaan ka mo. Oh, kung kaisa, sino ka gani? Oh, manay. Pasensya gid ka mo Abaw, Diyos ko. Pasensyaon gid ako sang una nga masyado gid ako kaano gani. Oh. Pero may nahibalaan ka mo? Sige, salamat gid sa pag-imbitar niyo subong sa akon. Kaya nga atalagsa lang ako ga-attend sa mga reunion. Oo, kay kalayo sa balay, siling ko bay ilang da sila. Ako hindi sila mag-imbitar sa akon. Okay lang. O, sige, salamat. Sang panyaga. Dalipay gid ako kay I am one of those who gin-invite ninyo sa inyong reunion. Ang salmo nagasiling. Ang aton nga tagipusoon nagakalipay gid. Ang kalipay nga masyado gid kadalom. Amoy nagatawag nga joy in our hearts. Halin sa mahal nga Dios. Not only happiness but joy. Kag sa akon nga bahin, nalipay gid ako. Kay ginimbitar ninyo ako, though hindi ako ninyo advisor, pero nadumduman gid ninyo ako. And you prove to us that education is the key to success and that poverty is not the hindrance to success. Right? Right. So kadamo gid sa inyo subong
nga nag-share sang ilang nga mga blessings like Ede Marie anti sa magsakay nagkatugid to sa akon how many times nga ma'am hindi gid malipat ma-attend ka gid sa amon nga reunion. So salamat gid ipaabot gid ninyo ang akon nga taos-pusong pagpapasalamat sa inyo nga presidente and officers. Though he is not here, ari ang mga classmates, batchmates nga naga-support, naga-cooperate para sa inyo kadalagaan sang inyong nga reunion, no? So kanami gid sa inyo, ipadayon gid ninyo ang inyong nga mga ano gani ni pagkooperar ang pamatasan bala nga hindi bala nagahili sa ay kundi nagaugyon, no? So salamat gid kag happy gid ako nga since this is the reunion of my co-teachers man. Gintipo ninyo kami diri sa isa ka lugar nga katahom, nga mabugnaw, kag very conducive gid sa amo nga grupo. Thank you kag sa akon subong nga bahin, naga-enjoy man ako sa akon nga retirement, no? Though wala na ko sa teaching, pero ginatinguan ko gid ang akon kaugalingon nga mag-get involved, no? Sa community, no? Sa school nga ginhalinan nakon, kag sa simbahan. Sa paagi sina, aton ma-maintain, no? Ang aton pa nga mga role sa aton kabuhi, nga mentras nga buhi kita, maibiling kita nga legasiya sa aton nga panimalay. And remember, many of you are successful in your chosen career. Siling to ni Sir Sinobin kayo na, though nga iban wala nakatapos, pero may estudyante ako nga wala katapos, very dungol na siya sa una, pero nagabaligya isda. Kung paninda gani ako, ginatamyaw na gina ako, kag ginapaayo sa iya isda. Hamak mo, salamat na sa ako na nga estudyante. Remember, no, if your success outside, example, successful ka mo outside, remember and take it in your minds and hearts that success outside could not compensate one's failure at home. Sa subong nga panahon, nakadama na gid sa mga distractions, especially kung may family ka mo, give time to your children and apos, no? Always, ano sila, tudloan nyo sila, the value nga kung tiponon kung gabi, magpangamuyo, kag dululungan ka mo kaon, especially ang mga gagmay ng mga kabataan, ang ila focus ara na sa mga gadget. So ara gid sa inyo nga mga ginikanan ang pag-ubay sa ila, ha? So thank you and pangamuyo gid ako kabay pa nga magkilitaay naman kita sa dason ninyo nga reunion. Kag salamat gid nga madamo sa inyo nga kanami gid sa inyo kay nabusog gid kami kanamit sang litson, no? Salamat gid. Siling ko kay Ma'am Torres and Ma'am Bifanting masyado kahagpok sang iya nga panit. So kanamit gid. Thank you sa food, sa tanan nga committees nga organize kag sa ini nga venue. God bless. I love you all. Ay, busog kita tanan. Good afternoon. And I am so very honored together with my colleagues. Bisan nag-retire na kami, we are all retired from the service, but not tired to serve the Lord. Hindi bala? Ang kung tanawon naton, time flies so fast. 30 years, you were my students in values education. Kag sa sini nga batch, wala gid kuya may nakita nga it is hard for me to handle the subject because kanami sini nga mga batch. Ibala, as Rogelio may ihado, lead the song, kaina, and then pagtulok ko diri kay Peter, hindi bot silingon nga may pinilian ako of all the batch 1999, but because
I remember the mother of Peter, my best friend. And then, siling ko na, ara si Peter, I am excited to attend, hindi lang nga si Peter. Because, nakitaan ko sa ilang group during their time in values education, ining mga tanan-tanan gidya kamo. And now, I can see nga, I really, wala ginsulat sa blackboard ang values education. Hindi bala? Wala ginsulat. So, that is why siling ko, gali ang susubong, Sir Sinubin last night told the batch 1999, mas manami gid ang values education i-integrate ukon hindi gid paglipatan ang good manners and right conduct. Nga sang una amo na tani kag hindi naton pag-isulat sa blackboard. Okay. So, kay wala ginsulat sa blackboard ang values education, nakita sa inyo tanan for your success. Tanan kamo subong successful. Damo ang wala diri nga ginatulok, abi nyo, di ko kasaulo. Sa inyo nga mga tsura, galing ngalan, lipatan ko na galing ang mga ngalan, pero tanan-tanan kamo, ang klase nyo in values education, hindi ko gid malipatan. It's now, amo na ang pinakadako nga ebidensya gali. Nga kung ikaw, ang katutom mo, kag ang commitment mo, upod sa kabataan, sang kamo sa high school, nag-grow, nagtubo, nagbunga, sing maayo. Kag ang bunga karon, ginaani nyo kay nagtanom kamo sang maayo nga values education. And I agree with Ma'am Olive. I agree with the rest of my colleagues, my co-teachers, nga ang success sang isa ka tawo does not determine with what course she or he graduated. Pero ang nagadetermine sang success sang isa ka tawo kung paano niya ginset ang iya kaugalingon before the eyes of God. And first and foremost, kung paano niya gintibong ang iya nga pamilya. Kay sa pamilya dira nagadetermine ang success sang isa ka tawo. Paano ka lang gapagwapa nga nanay kag tatay kag ang kabataan mo na bilin. Hindi bala? Kay kita nagatigulang, kami nagatigulang, kamo rin magmanging matigulang man sa uli. Ibilin nyo ang good values sa inyo nga mga kabataan. So that is what I have seen in you. If you have heard the eldest daughter, or Iha Dorhelio, ang anak mo nga babae, amo subang? Ang lalaki. Diyos ko kanami, and all of you, makita ko ba, masadyahan di kuya pagkakita ko. And then, pagkanta ka ina, I'm sorry, natulog yung luha ko, and I'm so happy. The tears flows in my eyes is a sign of my happiness. Seeing all of you, that you are all successful in your chosen career. So congratulations, continue on believing, continue on dreaming, not only for yourselves, but for your children and for your grandchildren. So, hindi lang isa kabilin pagid sa inyo. Continue this good undertaking, this noble undertaking, meeting with each other. Reminisce your good old days during your high school days. Kag, of course, hindi paglipatan ang beloved alma mater. Nga amogid ang nangin ugat kung ano nakamusubong. So you can look o kung you can think of something nga pwede ninyo mahimo that make your alma mater so proud of you. So, we are very proud of you. Pag hindi lang ginhimo ninyo ini nga isa ka reunion
sa mga kaupdanin ninyo. But pagkita ko kaina sa ila diri, nga kami ang pinakaulihi nga nag-retire from the service, salamat sa inyo, nagkilitaay man kami. So this is really the great chance nga kami tanan nagkilita. Thank you, God bless you, and again, congratulations. Kaduwa gali ako di mag-graduate sa DPC. Okay, so 1994 as high school and 1998 as a college together with Ma'am Llewellyn, sino ba si Connie. Damo kami di nga nag-graduate sa DPC during that time sa 1998. And my kumbaga advisor, okay, advisor sa architectural drafting, BSIE. So the better half of Maninay Amelia. So next to speak is Maninoy Pedro Hobilag. Kaya since nga nag-start ako sa pagtudlo dito sa Polytechnic o General Comprehensive High School, ang ginauyatan ko yung nga year is fourth year lang, no? Kaya fourth year nga drafting. So wala ako sa academic, only is nga sa majoring ako sa practical arts. So sorry lang kung hindi ko makilala masyado. But of course, ang iban sa inyo diri nga nag-graduate na sa high school, kato sa college. Sa diin, si Ato Rogelio, nag-estudyante ko man, no? Sa college. Dahil Llewellyn, hindi ko masyado memorize, pero itsura, mabalaan ko gihapon. Okay? So, by the way, salamat gali sa inyong invitation sa amon, nga, kaya sa panyaga kaya ulihin kami nag-abot. Hindi ko nagutom na kuha, tama, ganun pa, abot ang panyaga, dayon mo. Okay. So, salamat sa liwat, no? I hope nga hindi lang ining katapusan, no? May another day, another year pagit nga sabihin makahiwat ka mo sa inyong ng pagpilipon. And of course, sa siling kayo na nila, nga ang success hindi lang sa profesyon sang tao sa iya natapusan. But of course, depende sa imo nga paghimakas. Di ba? Sa paghimakas, no matter what, kung ano kayong natapusan mo, kung anong naabtan mo sa iyong eskwela, but then, sa imo nga paghunahuna, kung sa imo nga inisyatibo, nga magtinguha lang, no? Amo na yang pangabuhi isang tao, kailan magtinguha lang, hindi ka magpungko, nga mulat sa mahulog ang bayabas. No? So, kinahanglan kaya nga maghulag, kag tinguha sa pagpangabuhi, sa pagtrabaho, nga sa din, maabot naman ang imo nga success sa imo nga pagkabuhi. Even though, nga hindi ka nakatapos sa imo nga pa-eskwela, but then, many of us, or many of you, nga wala katapos, pero successful man. Ha? O no? Hindi sa ila lang nga linyada, sa ila natapusan, but of course, sa iban man nga pamaagi. So, mo nasin ko, depende sa isa katao, ang pag sa successful sa iya kabuhi, kung ikaw nagahimakas, kag tinguha nga umlat man sa imo pangabuhi. In my case, siling ko sa akong kabuhi, sa una, di man ko nga muna, pigado man ako nga tao, but siling ko, magtinguha kita ko ng eskwela. Kay lula kang lulo, kung wala nagpa-eskwela sa akon mo, kaya nung trabaho sa lula kang lulo, wai man. Pero, siling ko sa akong isip, siling tapuso ko ng eskwela. But of course, duwa man galing ka kurso, tapos ko pa. No? Nag-engineering na ako, pero uli nga daw wala swerte sa barko. Siling ko, may eskwela mo ko sa education Ay, siling ko, ari man ang galing nga ikaw na ginabakit. No? Ikaw lang ginakuha sa eskwelahan, kag pa-obrahon. So, depende sa inyong performance, kag sa pagtingwa, kung paano ka mabuhi, kag kung paano ka makaabot sa hando mo sa imong pagkabuhi later. So, kabay pa nga, sabihin ko, wala ising katapusan ang ato nga paghandom. No? Kaya kung isipon ta lang, nga sa malipot, wala ginasing pabuton nga maayo. Kundi nga, isalig na lang natin sa mga Diyos, nga kabay pa ihatag sa aton ang malawig nga kabuhi, kag maayong lawas nga sa diin, magampanan naton ang aton nga mga obligasyon bilang asawa,
bana kag ginikanan sa aton nga pamilya. Thank you so much. Our inspirational song was Hero. Who still remembers how to sing the Dumangas Polytechnic College hymn? You still remember? Maski ang chorus lang? Okay, mas-start ako. Here's our pledge to you, loyal hearts and true, searching for, ano? The glow on and on, for Dumangas Polytechnic College it shall be, forged through fire yet never alone. So palakpakan liwat kay nakasaulo tapakita. And the person responsible for making our graduation more meaningful because she patiently taught us how to sing Hero and master the Dumangas Polytechnic College hymn. Maski diin pa siya magkadto, babalik at babalik pa rin si Ma'am. Ladies and gentlemen, a big applause to Ma'am Madeline Dorego. Let's sing together. And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you finally see the truth, that a hero lies in you. Very good. So, anyway, very memorable moment ini para sa akon because you were the first batch to invite me sa inyong reunion. 30 years. If you graduated in 1994, you were my last student. Katapusan ka muna ako ng estudyante. Because I left 1995 January. I left for Thailand para man magmaestra, the same thing that I've been doing here for 12 years. 12 years ako dito sa DPC ang una. And then before that, 3 years ako sa Assumption Convent. Music teacher man ako sa Assumption Convent. Then I transferred here sa Dumangas Polytechnic College. Stayed here for 12 years. And then I went to Thailand and taught there for 7 years in 2 international schools. So, amo man ang obra ko, it's the same thing. Every graduation, mas damo gid gani ang obra ko. Diriya, ang tudlo ko ya para lang sa 4th year high school graduation song niya lang ka inspirational song, right? Ang dito naman yang ako niya nga job, magkada end of the school year, nag-graduate ang kindergarten, elementary, middle school, and high school. So, apat at the end of the school year, wala na ko na tingog. Naga-laryngitis na ko, naga-pharyngitis. So, anyway, but I had so much fun. So, magreklamo gani mga estudyante ko sa international school. Kasi mga estudyante ko, sometimes I have 8 in a class, 12 in a class. Ang pinaka-biggest ko nga class is 25. Magreklamo sila gani nga, oh, it's so hot, oh, it's so uncomfortable here, oh, siling ko ang estudyante ko sa Dumangas Polytechnic College, sinta sila gapungko sa baldosa, wala libro, wala sang bisan ano nga ginatamdan, all they have to do is to look at me, anong nadumduman niyo sa akon? I'm very strict, especially when I'm talking, I want everybody to look at me, right? Kung ang akon pirming habal sa inyo, if you don't want to listen, this place is not for you because music is listening. Discipline has to start with listening. So kung wala ka disiplina, music is not for you. So manahambal ko, kung hindi ka gusto mamati, guwa ka lang. Guwa ka lang. May estudyante ako, ma'am, hindi magguwa, ma'am, kayo nang ginatripan niya ka, ma'am? Gagali, high na siya, masulod siya sa hindi siya magguwa, pero nagaduling-duling na siya. Sining ko, pili ka lang, magwa ka voluntarily or matawag ako security guard. So, amo na natandaan sa mga estudyante sa akon, especially those who are not interested in music, they don't like me. So, I'm so sorry, may iban sa inyo siguro nga hindi malipayon when I was still here. Siling ko, sinukas niya,
Sang first year ako, ma'am, kada aga, first thing in the morning, gabantay gid ko da sa gate. Sin ko nga, gusto ko gid makita ko nang imo naman nga attire, nang imo nga hairdo. Siko, is that all you can remember about me? So, siya, ma'am, inspiration tagid kaya. So, where are you now? Siya, arin ako di ma'am sa Saudi. Oh, wow, that's so nice to know. So, anyway, may estudyante man ako, nagkanto siya sa balay, wala ko kilala sa estudyante ko. She's a friend of my helper. So, nag-istorya, paghalim niya, nag-istorya ang akong helper. Siya, ma'am, estudyante mo siya ko sa music. Pero kontra-kontra niya, gid ko na ikaw, nang happy, gid siya ko nga wala ka na da sa eskwelahan. Ang mga classmates siya ko na happy, gid. I said, why? Nabaw taman, gid ka stricta si ma'am. Ko, ang mga estudyante nga hindi na namian sa akon, mga mango. Kaya hindi sila gusto mamati. So anyway, singko ano siya nga section? Siya, ay ang buto ma'am, daw ng, ano gani mga section to sa high school? Ang pinaka-last, di ba lang nga section? Brotherhood. I'm so sorry. Kung may brotherhood dire, anyway, I should not fail to say this. Hindi ko tani subong magkadtong adlaw because I have a problem with my toe. Amo nang kaarte wala sa inyo nga maestra nga napapedicure gid. Kaya sa lapuan kung gid ang hindi kabalo mo na-infect ang akong isa ka toe. So I was telling Marisol last night. Marisol is my niece. So amo na ang nami siya magkanta kay na-blues ko na siya. So anyway, sabihin ko sa iya, I'm sorry I cannot come tomorrow because I have a problem. I couldn't wear my shoes. Kaya kagabi gani, mabailitan ako. Wala ako baili because I have it's so painful. So anyway, sabihin ko sa iya, ay salamat, wala na ko, hindi na ako magkanto. Pag-aaga early in the morning siya, tita, may sandals ka dira. Yeah, please come in your sandals because you can never see me wearing sandals. Especially when I'm wearing dress. So, siling ko sa kay Marisol, oh my gosh, I can't get away with it, right? Yeah. No, dumaano na tungadaan tita mga classmates ko. Sige na bala. Siling ko, oh my gosh. So, it's like a big job for me today. So, anyway, it's so, I'm so elated that a group like you have formed yourself into this kind of organization. And I truly appreciate you. I truly admire you for putting your efforts together so you can come up with this kind of, group happening. Because not everyone, ako diyan nag-graduate sa high school. Gina-adapt lang ko sa class 69, sa batch 69, because I was here when I was in third year high school. And then fourth year, I went to the town of my mom, which is Batan, Aklan. I was in Batan Academy, Aklan. So, but then I belonged to batch 69 because they wanted me to be with their group. And they were my classmates when I was in the elementary. Dili ako nag-graduate sa grade 6 sa elementary school. So I consider myself an alumna of class 65. Okay, so what should I say to you as an inspiration? I want to live with you something that I want you to live by. Sa pangabuhi bala no, there are so many challenges. I have traveled a lot in many different places. Isa gid lang ang binapasalamatan ko gid sa Ginoo with a gift that was given to me. For one thing, ang gift of communicating is really very important. Anywhere you go, if you know how to communicate very well, you will go places. Bisan ano na ang imong skill, parisan mo na siya sang gift of communication, kaya you will go somewhere. Like, from Thailand, after 7 years in the international school, I went to the United States. Pag-abot ko dito, laban ng mga Filipino from Dumangas, Filipino women, are doing caregiving jobs. So after 22 years of being a teacher,
Siling ko maano ako di man sa Amerika. I started tutoring, I started applying in schools, but that was the time when I was there that teachers are even asked to get out of the school because the ministry nila sang education na hindi na sila kasarang mag-hire sang bago nga mga maestra. So, kung ano man mo ko di man, bakasyon lang gid ko. But anyway, mga friends ko from Dumangas were telling me like, oh, mahalin ka diri nga. Ang iba nagapamaligya sang Carabao, sang duta, para kalakat sa Amerika, tapos mapuli kay mo niya. So, it made me think, so hindi ko maano ako diri. Si caregiver ka man eh, oh my gosh, I could not imagine myself being with an old person and nagatagumatayon. You know, I could not imagine myself. But after 6 months, wala ako sang ubrahon, natakaan ako, nag-start man ako tutoring, nag-start ako tudlo ballroom dancing. Tanan lang, nagtudlo man ako sang guitar. Yung sang uli dinatakaan ako daw, wala bala permanency. So nagsugod ako caregiving. And through caregiving, I have learned so much. So, tanan nga ano ni nga alantuson kag mga ano ni gani mga budlay na agyan ko man. Like I had one patient I could never forget. He said to me, "Sit down and talk to me." Siling ko, "What should I talk to you about? Tell me something about yourself." Siling ko, "Why don't you do that first and then I'll follow you?" So, siya, "Oh, I have traveled a lot in Europe. I speak 5 languages. I did this, I did that, I did this." Sabihin ko sa iya, "Really? Wow, that's wonderful." Sabi niya, "Oh, what about you?" I said, "Well," I said, "I've traveled to Asia. Have you been to Asia?" "No." "I've traveled to the Caribbean. Have you been to the Caribbean?" I said, "No." "I know how to dance and sing. Can you?" He said, "No." I said, "So who's better?" So anyway, but ang panulok sa mga puti sa aton nga mga Filipinos, especially mga Asians, yung mga ano kita nang they're superior than us. I'm sorry to say this because I have lived with them and I have worked with them. So hindi na sila gusto nga sapawan sila sang Pilipina. You know, I've been in the international schools where I have been working with teachers all over the world. Kag hindi na sila kabato nga ang Asian lang mas malabaw pa sa ila. So but you know, it has been proven over and over. Just like my daughter, if you remember my daughter Maricar now is the principal of an international school. So when I was in the international school, ginag-groom man ako mag-principal. Kung sa una ako lang, kung amo ni mga tao nga ako nga I mean, if I will be principal of this, I'm sorry, sa doon ako balumagambal sang. If I will be principal of these people nga mga dungol, nga mga liguyan, nga pagka alas 3, pagkabagting lalayas na sila, ya mga Pilipino, ahay, nagpabilin pa na iya kag magpanghimo sang kwarto, you know, sila ya, pagka alas 3 na iya, pagbayal na iya, una pa na sila sa estudyante. So my message to you as an individual, just like me, kadamo sa ako yung nagyan ng mga ups and downs sa akong kabuhi. I've traveled a lot of places. I have tried everything that you cannot even imagine. Pero wala gid ako nagadula sa ako. Number 1, ang faith in God gid. You know, like if I'm in deep trouble, it's not only during that time in trouble that I talk to God. So like talking to God, really talking to God. Like you're alone, you're by yourself, and you're talking to God. And then pamangkuton mo siya kung ano gid bala ang purpose ng imong life. What is the purpose of my life? That time, the purpose of my life is to just help my children finish their degree. So pagkatapos nila, I told them, if you don't, because my children are also complaining about my being strict, so I told them, if you think that I'm so strict, then I want you to get out, away from me as fast as you can. And how can you do that? All you have to do is to be able to support yourself. If you can support yourself, then you are free. But for as long as you are under my care, under my roof, I'm still feeding you, I'm clothing you, then I'm sorry, it's either my way or the highway.
So ang mga bata ko, dasig-dasig sila sa nila eskwela kaya para makalin sila sa akon nga puder. So I'm so grateful that ang mga bata they turned out to be responsible people, responsible citizens wherever they are. My eldest son is in Canada with 3 children. My daughter, the second one is in Thailand, and the last one, who is hearing impaired, is here in the Philippines, but he's also working in Barotac Nuevo Hospital. So I could still consider myself very great, very blessed, very successful because of my children. So for my word of pardon for you, there are times, many times that in your life you will be going down and then going up, moving on, going down again, moving on, and then until you finally find what you really wanted to do in your life. So my advice is just like this. If you think you have reached the end of your rope, please tie a knot and hold on. Thank you. But anyway, my dear students in entrepreneurship, right? Entrepreneurship? Okay. Okay, so I will not talk so much about my out of our strictness as a teacher because I have seen sang produkto sang isa ka strikta nga maestra. Okay? So, I'm sorry for being so strict. Kay gusto lang namon mag-attend sang klase, of course, nagapamati. Because I have observed during the time what happened to your microphone. Kaptan ko na lang. Okay? Nag-lecture ako in front of my students. Ang mga lazy na boys, nagapitik-pitik sa likod. Yeah. So that's why mag-lecture ako during the time. Nagadayan ako. Nagalibot ako, wala ako yan nag-stay in front. Kaya nabalaan ko sa likod ang mga lalaki, nagakuob-kuob, kag magpitik-pitik. Okay? So, pagsulod pa lang, go straight to your chair, and you have to count 1, 2, 3, 4, 5 to check kung sinong absent. As simple as that, mag-check sa attendance. Okay? Okay, but anyway, nag-attend ako. Thank you so much sa pag-invite nyo sa amon. And of course, sa lipat ako, no? I would like to introduce again myself. Before, I'm Emma Jocampo Gulmatico. Now, I'm Emma Jocampo Ferrer. Yeah, I have with me my sweetheart. Okay? Kapati din man ko akong gapa kaya. Pwede ka 2 times galin, ha? Okay. Is that right, Mr. Ferrer? Okay, but my main purpose of to be here, my message is everything about the history of our school. Plus, I am the representative of my daughter, Gemma. I know she keep on calling me this morning. Where are you now? Where are you now? Niko still in Roro. Don't you worry, on our way na, pakadto sa Dumangas. Kag siling niya, picture kag upod sa mga teachers ko da na tanan, ha? Ko, yes. Okay, so before magpuli, kami karon magpa-picture din kami tanan. Together with you if you want to. Okay. The topic that I'm going to have is the history of our school. I'm sorry. Pero nabalaan ko 1/2, wala gani guro 1/2 ang ari diri, right? Ang iban ato sa pihak, no? Ma'am Olive, I'm sorry. Wala kita gakinontrahan. Ano lang, the only thing I want to share to everybody is ang legal na story sa eskwelahan. Okay, so maging panagtagda sa inyo. I know you don't have time to read that, but I have my summary kung paano amat-amat ang eskwelahan ta, nag-change ang name and everything. Okay.
nag-start ang school naton last April and May 1945. Dito pa nito sa Banwa ko no, according sa mga katigulangan. 1945. Nag-offer sila refresher course sa tanan nga naga-eskwela, mga technical kwan lang siguro. Sang June 1945, nag-change ini into Iloilo High School, Dumangas Branch. Okay, sang 1945. And then, in 1947 to 1948, the new site sa high school was temporarily was transferred in Barangay Baras. So amo na diri. Kay nang according to sa mga katigulangan, patyo na di sang una. Okay. Then this school was renamed. That was in 1947 to 1948. Then renamed ni siya into Iloilo Regional Provincial High School. Nag-amo na siya. Then later, nag-change to Dumangas High School. Okay? So in the year 1958 to 1973, the school was converted to Dumangas General Comprehensive High School, in which dira ko yan nag-graduate in the year 1973. Okay? So the Dumangas General Comprehensive High School was converted again in the year 1982 into Dumangas Polytechnic College. Okay? Oh, and then, okay, the Dumangas Polytechnic College, by the virtue of Batas Pambansa number 498, authored by Congressman Monfort during the time of Congressman Monfort. Okay? Now, in the year 1983, the Dumangas Polytechnic College was signed by President Marcos, the senior Marcos before. Okay, then in January 25, 1984, that was the inauguration of the Dumangas Polytechnic College. Okay, then, in the year 2000, the month of November 2000, the DPC was integrated to Iloilo College of Fisheries by the virtue of CHED Memo Order number 23, series of 2000. So, containing the implementing guidelines and the integration of CHED supervised institution. Because the time, Polytechnic College, nagasimpon lang ang college kag high school. So we are supervised by the CHED. So because of that virtue, because gusto nila i-separate ng high school to college. So hindi niya gusto lang sa maestra, gusto lang sa estudyante to be with the school. So ang high school nagkadto na sa DepEd. Ang college nagkadto na sa CHED. So that's the time nga nag-create sang bagong high school in the year 2000. Okay? In the year 2000. Okay, diretsohon ko anay, mabalik lang ko karon sa year 2000. Kay damo dito dapat may balaan. Okay, so in June 11, 2013, nag-apply na sila for universityhood, and the name is Iloilo State University of Science and Technology. Pero wala to na-approve because daw medyo duplication sang isa. Okay? So in the year 2023, March 31, 2023, there's a conversion na sang ISCO to ISOFEST.
university hold na gid siya. Nga kwan. Okay. So subong ISOFest. So we must be thankful kay may university na kita. Ang community ta may university. And I'm so proud nga kung lantaw naton ang teachers sa elementary, some of the teachers in high school, product na sang ISCOF. Kayo no, nag-talk ako right in my batch, class 73. Sang una, pag-talk ko sa ila, daw medyo naga-side view ang iban. I don't know what is their feeling. Siguro, daw we don't like ISCOF, maybe. Ako lang na. Pero nagsiling ako, hindi ka mo magkaapig sa ISCOF. Kay because of ISCOF, damo ang nag-graduate nga taga Dumangas. Imagine, hindi na sila ka-eskwela, halos pa wala ibayad sa boarding house. Why ipliti pa Iloilo? But because of ISCOF, nakatapos sila. Kadamo sang nakatapos, damo ang nakabeneficyo sang ISCOF. So, naghahambal ako not because na previous campus administrator ako, no. Being alma mater ko ina diri. Diri ako naghalin. Kaya nga at 1945. Kaya ako 1973, I am with ISCO. Right? Okay, no? So, balik kita sa 2000. Sa 2000. Ang 2000, hindi amo siling ko, by the virtue of the CHED Memo Series of 2000, nag-ano na ni siya, nagsulod ang ISCOF. Kay dito nagwa na ang memo sang CHED, nga dapat kay ang college sa Damo, may college sa Barotac, may college sa Dumangas, may college sa Lublob, anywhere you go, dauhong na lang nga naggunuwa-guwa. So they want to control. Kay because of sometimes the quality of education, do hindi naman namin, kay tama naging kadamo, no? So, gintry nga amo na i-separate ang high school to college. So, ang high school was only established what do you mean? The right term is founded last 2000. Kung isipon ta, nabilong ka mo, Victor? Sa 2000, ano ka mo nga year? 1994. So, kitahan nun. Kaya ako 1973. Tita Nonoy, is that correct? Okay. So, ang isipon ta from 1945 to ang isip namon to 1999 lang. Thinking ang 2000 iyan na sang dito. But according to Mr. Ram Diamante, it's 2001. Kay 2000 mo officially 2001 ang graduate nila. At the last na nga aton pa. Okay. Hasta sa 2001. Okay. Gin-share ko ini sa inyo because like, sa tuod lang, this is the first na batch nga nag-invite sa akon. Pareho lang kami ni Ma'am Madeline. So, bulig ka mo. Explain para ma-win back naton ang iba naton nga mga alumni. Even ang class sa ako nga batch, 1973, there are some na nagpasalamat kay the first time for them to hear nga amugali na ang history. Kaysang 2000, pag-integrate sang BPC to ISCOF, ang buot silingon sina ang tanan nga propiedad sang ISCOF o sang BPC sulod sa ISCOF. Have you noticed magkuha ka mo card, transcript? Sa ISCOF ka mo gakwa, di ba? It's because alumni ka sang ISCOF. So, amo na ang gindaisan, even pag-present ko sini sa akon nga class, nagabais sila. Pero they are planning maput up sila sang federation.
I think on my federation, alumni federation, that will be the answer to all confusions. Sa aton nga pang-isip nga sala, nga panghuna-huna ta. Only I have heard, not heard lang, no? I have seen sang karatula nila nga sang they are claiming the 1945 graduate. Hindi na. So, there was a time before nga one of the faculty, may grupo na sila nga dito sa high school, ginano nila nga kwaon ang records sang graduate sa aton. So, we informed the CHED about that. According sa CHED, hindi na iya pwede. Kaya that records belong to ISCOF now because the PC was already integrated to ISCOF. Then, the building, ang dota dira sa high school, owned ka pa na before. Aton ina. Pero, nag-ano ang auditor, naghatag advice, tagaan nyo na lang sila deed of donation. Kahit lain ang nagausar, kung maguba ang building, responsibilidad sang ISCOF. So, we did it. Binhatag ta na lang, kay wala na sila anuhan, sayluhan. Kay before ang may may plano nga sayluhan somewhere in Lakturan and Ermita. Yeah, dito tani ang high school. Only, I do not know what happened. The reason behind is, wala ko nakabalo, nga ang nga nauntat. So, pagpungko ko na as campus administrator, ginano na lang ang mga deed of donation para nga ma-free man kita sa responsibilities. Okay? So, hopefully, kung anong nabatian nyo nga explanation diri, you can help me in spreading the news. Okay? O, para hindi na kita para wala na sang, di ba lang. But hopefully, matawo na ang federation nila. Kaya kung may federation, bilog na lang kita, pati ang high school sa Kayos, high school to sa Lublob, paano na, Dumangas Alumni Federation. That will be the answer. Sa aton diri, are we having the membership fee? How much? 100 pesos. Okay, dito ang mga batch 73, they are paying 50 pesos. Dito na yan sa pihak, no? Pero membership nila na for 1 year. For 1 year. Pero kung gusto mo mag lifetime membership, they have 1,500. So wala ako yan nag-pay. Mabayad ako kung sa federation makadto. But not in the name of other school. Okay? So, sa aton direti, Sir Ram will explain to you siguro, magbisita ka muna sa alumni office, everything, diin makadto ang kwarta, kay man o siling gani ni Ma'am, ni Dr. Pig, ga inagaway sang alumni because of donation. Correct. Damo kwartang alumni. Damo kwarta. Pero kita, ang akong nga feeling is, it's not only nga donation, kundi it's nice to see sang alumni ta nga madamo. I'm happy to see sa mga alumni nga mag-alabot. Nahidlaw man kami sa inyo, even though how strict ang pagkamaestra namon before, but we missed our students. We love our students. Only ang strictness, it's because we want you to learn. Anything na ginahambal namon, we want you to learn. Okay? So hopefully, may ginhatag na si Sir Ram sa inyo. Kindly read it carefully and i-add nyo lang ang nabatian nyo lang din sa akon. Okay? Thank you very much. Our mentor during high school years, and at the same time, her words of inspiration and wisdom shared with all the members of DPC Class 1994 during its 30th Alumni Homecoming celebration.
given this 4th day of May 2024 at the ISOFES Dumangas Campus, Iloilo, Philippines. Signed, Rogelio D. Arcelon Jr., Vice President, Jenny D. Bautista, Secretary, Nina Lindilio, Member of the Board. Queen or the princess of ano ka? Aphrodite. Bow, ambot lang. Ay, goddess of love. Oh. Okay, ang tanang-tanang na ara sa imo kay The Eyes. The Eyes. Upod mo ginang imo yan nga Mr. Di Palubos ang imo nga konsorte na kinahanglan suportahan ng each other. So, ang rule ko this afternoon is to proclaim. Okay. So, in my capacity, hindi ano ako maghatag ano isang proclamation. Manghatag ko ano isang akon nga dutay nga pagdayaw. O, ang dutay nga pagdayaw sa rayna sang kaudtuhod or kahapon nun nga may kakakita ka ng nubyo. So, pagitaan yung pangitain nyo man naman, no? Kay forever beautiful, nga hindi siya gusto nga magubang yung mga petals. Oo. Oo. Pero it's a matter of choice. Basta kung di ka happy, suportahan, no? Dapat, no? So sa hapon nga ni, I will proclaim you as the batch 94, the Queen of Hearts. Hindi wala? Kay wala na sang iban pa nga makatupong sang imo kagayon sa hapon nga ini. Ginkoronahan ka tungod sa kaanyag nga imo naangkon.
So, kabagayan man ako. Okay. So, hindi nyo pagkalimtan ang ngalan nga Rose sa tanan nga mga bulak sang kabulakan kay amugin na siya ang rose nga wala sang thorn. I proudly say na I proclaim you as the queen of class 94. Of course, with the king, Mr. Anthony Dipalubos, Your Highness. Congratulations to both of you. Kabay pa nga malawig pang aton nga pag-ugdanay, may kita ipakita after 5 years. Kay ma-turnover ka na. Hindi yan pag i-turnover, you continue to become Miss Class 94. Congratulations na mayong hapon. Okay, so there you have it, our Queen Rose Hostalero and King Anthony Dipalubos. And to give the bouquet to Her Majesty Queen Rose, we would like to request Sir Pedro Huibilan. Sir will be giving the bouquet to Queen Rosie. Witness the royal walk of Queen Rose and King Anthony. Palakpakan natin. Uyati ang kamot, King Anthony, ang masih makadasma. Piso-piso lang, bulo 25 sa lagyan. Am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance, you know, it's strategy. It's battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. Just another rider, so trapped within my tomb. A hesitant prize fighter, so trapped within my room.
wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I like to break you and drive you to my knees. At times I'd like to break through and hold you endless, hold me endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched my love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, so searching for a friend, a brother or a sister. But till the passion flares again, it's too much, and I have to close my eyes and cry. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. The fear in me subsides. Here we are again. I guess it must be fate. We tried it on our own, but deep inside we know we'll be back to see things straight. I still remember when your kiss was so brand new. Every memory repeats, every step I take retreats, every journey always brings me back to you. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two shores have been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be, forever you and me. After all, and after all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be, forever you and me. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts, two shores have been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be, forever you and me. After all. Di ba ang hari kag ang reyna, they will do everything to give happiness to their kingdom. Chiquitita, tell me what's wrong by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. So sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm shoulder you can cry on. Your best friend and the one you must rely on. You're always sure of yourself. Now
I see you rocking a feather. I hope we can patch it up together. Everybody sing! Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars don't leave it. We'll be dancing once again and the pain will end. Everybody dance! We have no time for leaving. Everybody, let's dance! Chiquitita, you and I cry. But the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Tumbling down, and your love's like blown up candle, and it seems too hard to handle. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars don't end. Sing once again and the pain will end. Love, no time for leaving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, Chiquitita. I am so grateful and honored to be your queen. All right, queen ko gito na queen kita kaya sabong. And thank you so much for this beautiful mentors of ours. Thank you so much everybody for coming. We're so overwhelmed to have you here today. Promise, kanami isang pamatyag ko, na nakita ko kamutanan, ang amon nga kabudlay, ang amon nga kakapoy, to make this activity nga naging amon siya sini. Okay, thank you so much, Sir Pedro Hobilag. Thank you so much, Ma'am Ami, Ma'am Oliva, Ma'am Teresita, Ma'am Luella, Ma'am Tretesi, Ma'am Carmela, Sir Ernesto Sinobel, Ma'am Madeline Ma'am Madeline Dorego, diba? Okay. Ma'am Emma Docampo Ferrer. Diba? Perfect! Perfect? Memorize ko pa, bisan kalima ako ginoperahan. Bisan kalima ako gin general anesthesia. Tandaan ko man sila gihapon. Kag abi nyo, wala ka muna ako natandaan, may bulang kristal ako. Ako, I am the goddess of love and beauty. Thank you so much. Mabuhay, class, DBC class of 1994. Yes, thank you so much.
man, wanna make Sunod ka sa bakang